Amigan isurgi bisarya dole. Tamola di kusibo lage. Hallelujah. Praise the Lord. Amigan isurgi bisarya do armola di jaigina. Rasta di olay jabona lage. Isur amigan isurgi bisarya do. Amigan isurgi jani lo do. Amigan Christian ekta hua do, ekjun hua do. Mano bra isur laga glory do, apni laga jivan bra dekhibo lage. Amigan laga jivan bra dekhibo lage. Hallelujah. Isur laga asurit apni laga jivan di hua. Isur laga asurit, isur laga asis apni laga jivan di thaga. Mano bra dekhibo lage. Aro asurit lagibo lage. Amen. Hallelujah. Olebi. Achi bishi Christian bishi bisasi mano सबसे हल्का वाला सबसे आराम वाला दी comfortable zone दी होता है आराम रही ईश्वर की पावो लगे ईश्वर लगा मोरम सब पावो लगे ईश्वर लगा आशीष सब पावो लगे दी आराम वाला दी चाहिए ना पुक लगी कि ना रास्ता दी प्रयास दे बेक फोड़ा ना होगी ना से बुक प्यास लगी कि ना बीरा ऐसे रास्ता दे हालेलुया मुंगसो लगा दी खुशी से गोले ताम दो थाकी वो बारे वाले भी पेक भोड़ा होगी ना चाबो थाकी से first breath हालेलुया एक first step तो मिस होई से और मुंगसो सोचता वाला बिसरा नंदी इधर बार भी मिस होई से ना easy वाला बिसरा नंदी मिस होई से गुने at least realize करेगी ना आरो पूछी की ना तो आरो तोड़ जाती था बाशे और तीनी होले दिया तो की तो करिबो कोन तो लादी करिबो ना भावना करी साइ गिले तो सेकेंड लादी तो बेक पोर्टा होबले भी आसले हालेलुया सेकेंड लादी भी आरो साइशे फर्स्ट तो मिस होइसे तो आरो सेकेंड ला तोड़ जाती साइशे बाकी आरो केश आरो साइशे ना सेकेंड स्टेप भी आरो सेकेंड ला भी आरो itu Barbie pagi deh kusi bodi pagi deh kusi sih aro thagane ku bana kusi adu kusi sih na kusi adu kusi sih lebih ku bana aro third dola di torja bungji sih tor first do miss hoye sih second dola di miss hoye sih kam se kam third ola तीन बार उला दोले ठीक खाबोले बाबोले लगा जगह दे खुशी ले दो होबोले था क्या असले यदि तो पैसा तेरा बोले यदि तो फ्री होबो कोई से आरोबी ना अब फ्री तो ही खाबो और फ्री तो खुशी से खाली हालेलुया एक बार मिस हो जाए ना के तीन बार भी मिस हो जाए ना के हालेलुया तीन बार भी मिस हो जाए कि आजी ताम धागा लगा जगह दे खुशी बोला के सोचता लगी न है हालेलुया आमिगन बाजार दी जाए सिगुले सामान किस्म बाय दो अलग लगा ब्रांड बाय अलग लगा सामान बाय आमिगन दो आमिगन बाजार दी जाएगी ना दुकान दी जाएगी ना सामान एकता गिनिया दो एक की साइज होबो बारे आरो दिखिया भी एक की होबो बारे सामान भी एक की सामान एकदा होबो बारे कोथा ब्रा एदु माइक्रोफोन आमी चलाई थाका इता इदु भी माइक्रोफोन आसे आरो इदु भी माइक्रोफोन आसे दुइटा भी माइक्रोफोन ओले भी itu लगा दाम आसे 3000 बोल लगा itu लगा दाम आसे 1000 और तीदा भी माइक्रोफोन ही आसे तीदा भी आवाज दिया आसे लेकिन दाम दो अलग आसे हालेलुया ओले भी कौन दो दी दाम धगे दादी सामान भी भाल धगे हालेलुया शादी की हानि मिले दो न है शादी की दिखी वो बारे वाले भी कौन दो दाम विषय से इधर सामान दो भाल लगे
Hallelujah. Praise the Lord. Idunimidi tam dhagaula di khushi bola gaya amiga. Tam dhaga jaga pra. Tam dhaga jaga di khushi kina beg porta ho bola gaya. मतलब तो आपने लगा ताकत दिबो लगे अच्छे आपने लगा टाइम दिबो लगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो कोरेगे ईश्वर के बिसारी बोला के आपने ईश्वर ने मेरे खर्चा भी हो बोला के प्रेज द लॉर्ड ताकत भी फैला बोला के हालेलुया आजकल स्टाइल लगा क्रिश्चियन ने विषय जैसे all Bible marigine sorgi bisari jabole ase gule all Bible marigina church pungji bugule na jabo ami pirabo na bare ami na jabo hallelujah poila do 4 khunda 5 khunda bi Bible marigina aishola poila bosti di thaga den do na idia dole dogan jabole be style bra muriya se life did iman tor jabo hallelujah iman to pray style san bra lagi bo style laga Christian hogina khali tapa hoigina bishi manu tuk paigina ase de bahar di style ase sado ekdam ekdam asol Christian nishina ase etu bi microphone sado ekki ase awaz bi ekki ulai ase awaz bi dia ase will be value do alag ase hallelujah value talaga dam do alag ase talaga bhari do alag ase hallelujah style Christian porta ase de ache ide ami kan logo do asna ne ami na jane ishore jane aur apni nijor jane hallelujah praise the Lord apni rasta laga Christian asna khali beg hoigina rasta di birai taga laga Christian asna aur tam dhagaula di khushi kina to koregina apni na original banaya ase apni jorjane surjane olivia ji bishimano khali hoigina ase de ajikomba first to miss hoise second bi miss hoise third bi miss hoise khali bag bra rasta di birai ase na ke hallelujah tam ola di khushi be hobo biche bra hobo next month bra hobo next year bra hobo dina thagibe ete ete cash teragina khaigina big porta hoigina jabo hallelujah cash ete ete hobo lage ete cash terabi cash laga di khushi be tera do tera bode ole bi big porta hobo ji hole bi khabole ki ba ekta do pabo amen hobo next year bra hi isor gam koribo hobo aha moina brahi surgam koribo obo aha sal dihi phal gam koribo hobo hallelujah obo aha sal brahi phal prathana koribo obo aha sal brahi church ti mon digina jabo obo thagibi asti brahi na obo thagibi olop kamai rakha bijide koribo hobo thakibi ami lekha pura khodam ha bichide arambra koribo otai bagi kesh iti ede kesh di khusibo mon nai iti ede kesh bogedi thaka do laigina tera bole mon nai bagi di khusi do bra otai khali hallelujah kesh di khusibe tera bi khali paisa laga goan ha ami ko dole kesh di इतिया इधर केश दी खुशी भी इतिया अपने लगा टाइम दी भी इतिया अपने लगा सुबह बाने दी भी हालेलुया इतिया अपने लगा ताकत दी भी इतिया विश्वास करी भी इतिया बिसारी भी हालेलुया इतिया खरा करी भी चल भी किबादो बाबो दे खाबले किबादो बाबो आमेन
Gospel of John chapter 6 verse 20-60 Jisobra eman mano bra talaga biche aha idugan logo di ko ishe oh dumikan aha dole kini media ishe moi jani ase dumikan miracle dekhiya nimidi aha no hoye holebi dumikan aha dole ami dumikan ki love khilai de aro mas khilai de hallelujah roti aro mas khilai de dunimidi itu khai kina beg borda ina chapule hai ase tumigan ami ki bisari kina biswas pra hano hai Gospel John chapter 6 verse 20-60 apni itu babu de jisu brata kan ki koishe edo nimidi aji khabo aro kalibi buk lagibo itu laga roti aro mas edo nimidi tuk na koribi na tumigan edo nimidi time na philabi na hallelujah edo nimidi takot na philabi na holibi eternal life kondo jisu krista brahi apne ki tipo bare kiti abhi buk na lagya pias na lagya laga khalwa edo laga roti na eternal bread dole mangi lobina edo bisari lobina hallelujah jisu bra ground logo di to question ache amigan sai sigole bishimano church jai bishimano revival healing crusade di jai hallelujah ground dia sede sob tadi jai she tadi to laga dia azgan tadi bi sob apni bi aise na aise thik ase apni bi aise na hoye moi bi ase kali bi tadi ase koi tadi bi sob log babo hallelujah pali jadu galti hoise koano hede ami koano kuli bi ki ase sob jaga di jai hotai jai every crusade to look by only be same person change nai life to change one hai नियम तो चेंज होना है लाइफ तो आगे बढ़ी ना होए विश्वास तो आगे बढ़ी ना होए एक की तो ही ऐसे हालेलुया की गाड़ी ऐसे जिसो की बिसरी जा मानो बिशिकुम दिया से जिसो लगा पीछे दी थाउजेंड मानो होदाई बिराइशे ओले भी जिसो ब्रता kan लोगों ने की कोई शे तो निगन अच्छी खाएगे ना kali bi buk lagi bola laga roti kini midi bisari kina birasa ho matlab do bishimano isor ki bisari ano hai thon baboni midi isor logo di cha mano bishya se na bishimano all service baboni midi isor ki bisari bishya se isor ki lagya ni midi no hoy kina isor ki lagya ni midi no hoy kina taibra service baboni midi ईश्वर की लगिया निमिदी न होगी ना ताई ब्रा माइकी भालिकदा बाबो निमिदी ना चुगरी भालिकदा बाबो निमिदी चुगरा भालिकदा बाबो निमिदी ताई ईश्वर की लगिया निमिदी न होगी ना ताई लगा बीमार तो भाल होबो निमिदी हालेलुया ताई ईश्वर की लगिया निमिदी न होगी ना ताई बिजनेस सक्सेस होबो निमिदी खोर बाबो निमिदी गाड़ी बाल गिनिबो निमिदी ना खाली ईश्वर की बिसरिया Chu roti aromas aji khabo kali buk bias lagi bu itu kuasa deh prithibi laga jinis prithibi laga donson bade hallelujah sob dole aji babo kali bi tukti thakibo aji baribo kali bi tukti thakibo hallelujah aji apni sob se khushi bai dagola gari do apni bai se gole bi अपनी गाड़ी बाल एकदा अपनी सबसे खुशी बावला गाड़ी दो अपनी लगा जीवन दी बाल निमिदी थगिया निमिदी अपनी तुक टिकता ब्रा हाथी जब वो इनका न होए लाइफ तो जिसो क्रिस्ता दो अपनी लगा जीवन दी थगिया ना ही बोले सबसे बेस्ट गाड़ी दो चोला एक ना अपनी तुकती थगी बो बक बियास्ती थगी बो मन दुखती थगी बो हालेलुया भोई दी थगी बो अलछी दी थगी बो
আজি আপনি ঘৰ একদম ভাল সুন্দৰ বনাব মন হৈ কিনা একদম ভাল সুন্দৰ ঘৰ পাই কিনা বনাই কিনা থাকিছো বোলে আপনি লগা জীৱন দি দুখ দিগদাৰ আৰু নাহিব লগা একো নাই যিশু খ্ৰীষ্টটো আপনি লগদি নাই গলে সবসে দাম লগা ঘৰ দি সবসে সুন্দৰ লগা ঘৰ দি বহি কিনা আপনি কান্দি কিনা থাকিব হালেলুয়া না হয় নাকি বেছি মানুহ এনেকা ও একদম গ্ৰৰ লগা একদম ধনবাদী ওপৰ দি বহি কিনা ভাল ঘৰ দি বহি কিনা ভাল গাড়ী চলাই কিনা কান্দি কিনা আছে তো হালেলুয়া আপনি আজি কিবা একটা বিচাৰি আছে নাকি চুকুৰি সুন্দৰ একটা বিচাৰি আছে নাকি চুকুৰা সুন্দৰ একটা বিচাৰি আছে নাকি কাম একটা ভাল বিচাৰি আছে নাকি বিজনেস সাকসেস হবলে বিচাৰি আছে নাকি কন্ট্রাক্ট সাকসেস হবলে বিচাৰি আছে নাকি আপনি লগা জীবন দি তো বাৰিশ হবলে 22 হবলে আপনি খুশি পৰা থাকিব পাৰি আছে নাকি আপনি শান্তি পৰা থাকিব পাৰি আছে নাকি তাকত পৰা থাকিব পাৰিব ভাবি আছে নাকি না হয় দে হালেলুয়া এটুকা সব তো বুজি যা লগা সমান আছে দে আজি পাব কালি বুজি যাব হালেলুয়া পৃথিৱী লগা ধন সম্পত্তি কি আছে আজি আপনি লগা হাতি থাকিব কালি একজন লোক চাই যাব আজি আপনি মিলিয়নাৰ একটা হৈ কিনা ক্ৰৰপতি একটা কমাই কিনা ৰাখি দিছে বাজাগান নিমিদি গৈ কিনা আপনি মৰিয়া বিচি দি কি জানে কালি আপনি লগা ধন সম্পত্তি তো সব মানুহ লগা বাজাগান লগা হাতি চাই যাব আজি আপনি লগা দি আৰডালি ঘূৰি থকা গান লগা বাজাগান লগা হাতি চাই যাব আমি গান নাজানে আজি মানুহ লগদি আছে নাকি কালি আপনি লগা বাজাগান লগদি লগা হাতি আহি যাব হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰ যিশু খ্ৰীষ্টটো হি আপনি লগা জীবন দি আমি গান লগা জীবন দি থাকিব লাগে এটো দৰকাৰ আছে আমি গান হালেলুয়া দ্বিতীয় গম্বলি না হইছো বলে আপনি কি বিচাৰি আছে মাছ আৰু ৰুটি বিচাৰি কিনা আহিছে নাকি আজি আপনি দুবাইছো বলে বি ঈশ্বৰটো মাগিছো বলে ঈশ্বৰটো দিয়ে দে বিচাৰিয়া মানুহ মাগিয়া মানুহ খান লোক দিয়ে ঈশ্বৰটো দিয়ে হালেলুয়া বিচাৰিবি বাব মাগিবি দিব গৈছে বেছি মানুহ প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ দি যাইছে বলে আয়া সার্ভিস একটা ভাল পাবো নিমিদি আইছে প্রেয়ার সেন্টার দি আইছে গান্ধী কিনা ইমান সাল পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে দে না ফাস্টিং কৰি কিনা ঈশ্বৰ তো দিছে ভাল সার্ভিস দিছে তাই মাঙিয়া তো বাই কিনা যাইছে লিবি তাই যিশু কি বিচাৰি জানে তো সার্ভিস বিচাৰি যাইছে যিশু কি তো পা নাই হালেলুয়া মালিক কি তো পা নাই মালিক কি তো লোৱা নাই ঈশ্বৰ পৰা দিছে হা সার্ভিস तो so बड़ी अपनी मांगिया तो ये तो लोग किना बोलाई जैसे मालिक की तो छारे किना चाहिए जैसे लोग किना चाहिए किना दुखतिया से हालेलुया अच्छे अपनी लगा दुख दिक्कत एकता अच्छी मांगी ना अपनी बाबू बारे ईश्वर तो मोरम करे किना अपनी की दिबो बारे इदु बानी मिदे अपनी होइसे न होय काली इदु ब्राबी डांगरला दुखते आरो खुशी जाबो मालिक तो अपनी लगोदी नाय बोले Hallelujah. Praise the Lord. Chief Minister logodi jayega na kiba ekta mangi shugule na jayega na mangi thagi shugule moram lagi gina dibo bare ai do loi gina jay she na only Chief Minister logodi dole relationship na khali kiba ekta do babo ni midi jay she আমি গান মিনিষ্টাৰ গান লগতে ডাঙৰ সাপ গান লগতে চা দলে বিশ্বমানৰ পৰা কিবা একটা প্ৰবলেম কবলে যায় কিবা একটা মাঙিবলে যায় কিবা একটা মদত মাঙিবলে যায় তাই লগত জানি হৈ কিনা থাকিব নিবিদি ইমান নাযায় না অলপি কিবা একটা মাঙিবলে কিবা একটা লাগি কিনা হি যায় যাই কিনা কিবা একটা মাঙিয়াতো বাইশো বলে খুশি বার যায় যাইছে বলবি কিবা একটা মাঙি না কিবা একটা বাই কিনা চা প্রাদো
मालिक लोगों दी रिलेशनशिप बनाए लो शिगुले मालिक लोगों दी किन का मिली लोबो ना मालिक लोगों किन का जाना जानी गुरी लोबो कोई किना इदु तारीगा बिसारी किना मालिक लोगों जाना जाने होई जाए शिगुले हालेलुया अपनी चुतो एक दा लगी थागा चुतो एक दा मांगी बो थागा इदु नो होई किना सब जगह दे अपनी लगा दुख दिखदार सब पिता अपनी की मदद करो बो पारिबो हालेलुया praise the Lord Oli bi kiba ekta ami kan lagi ado khali jaigine doi mangi na loi jaise bole alak tukbi ahibo daro life te alak toga bi ahibo do alak bi lagi jabo do aha sal bi kiba ekta do lagi jabo do aha moina bi choli bi ki ekta do tuk dikta lok pabo do aru kiba ekta do toga hobo do hallelujah to malik logo di bhal do melai na rakhi se bole मालिक लोगों ने जाना जानी करेगी ना ठगी से बोले हालेलुया कि तू बेटा हिलबे दाइवारम बसाई तो दो कि तू बेटा हिलबे टाइम मदद करे बोले नहीं दिया वो दायरे दिया से तो itu gani अच्छा मिकान हालेलुया ना सरो गोपी ना दूसरे बोला के हालेलुया मालिक की पहले सो बासु दो मालिक लोगों की मिली लोग सबले मालिक की लोग सबले सब आसे हालेलुया praise the Lord आरु दिन ना बुझी बोगा से ना बुझिया लगा ये तो eternal हो बोगा से eternal life हो बोगा से हालेलुया praise the Lord ये तो नहीं दिया चिया मिका बुझी जा लगा सामान ना बेसरे बो ना बुझिया लगा और पृथ्वी पर कितना भी एक कोई दिवो ना मारा लगा जिसो ख्रिस्ता की पाए लोग लगे हालेलुया अपने लगा 232 हराई दिवो बारे दे बिया करे दिवो बारे सब सदन पर डिस्ट्रॉय करे दिवो बारे और भी जिसो ख्रिस्ता आप लगा जीवन दी थगिया तो सदन पर हाथ छुपा बारे दे जिसो ख्रिस्ता आप लगा जीवन दी थगा तो दुश्मन पर को करे दिवो ना बारे दे तभी कौन बाबे को करे दिवो ना बारे हालेलुया praise the Lord अच्छा जिन्हें जो ही उन करे तो बना के ऐसे नहीं भी अच्छे अमेरिकन की कोई बोला के बोले और जिसो ख्रिस्ता की है आप अमेरिकन एकदम खोजते हो कि ना टाइम फैलेगी ना टाइम फैलेगी ना ताकत फैलेगी ना अमेरिकन जिसो ख्रिस्ता की है बिसारे जब लगे ऐसे हालेलुया अपने लगा प्रॉब्लम तो पक्के ना खाली तो ही अपने लगा प्रॉब्लम तो सुनी कोई ना था कि अपने लगा बीमार तो ही खाली सो लोगों को ओके उन्हें भी इस लोगों की कनेक्शन करी लो भी इस लोगों की कनेक्ट करी लो भी हालेलुया इस लोगों की थोड़ी लो भी praise the Lord आपने की कंडीशन था कि भी की लगा पोजीशन भी था कि भी की लगा बैकग्राउंड ब्रा भी आहा मनो हो भी जिसो की लॉयल हो भी हालेलुया कौन मनो ब्रा भी तो को करी दिवो ना बारे बोले दुश्मन खान ब्रा को करी दिवो ना बारे बो सतान ब्रा भी आई ना हाथ चुबो ना बारे बो दादी जिसो अपनी बाइशे तो बाइशे हालेलुया एटर्नल बुझी ना जाबो इदो एकु न होबो हालेलुया Peter लगा कहानी को किना आमिकान प्रार्थना दी जाए जब disciple Peter Gospel Luke chapter 5 दी Gospel Luke chapter 5 दी Peter लगा कहानी बाइशे जिसो ब्रा Peter लोगों दी कोठा कोरिया ना Peter डोले रात भर मास मारिशे पाने कोशे एकदम आलसी ब्रा दालगा चाल दो थुलाई था किसले जिसो आइशे जिसो ब्रा कोशे ओ पीटर अमी खाता ब्रा कोई जाबो अमी का सो मानो जानिए तो कहानी लिब्रा अमी खाता ब्रा कोई जाबो ओ पीटर एको बान है ना कि ओ एको बान है दे एकदम आलसी ब्रा पीटर दो ना को बान है अरे
morning di kawali di bane na hodi bi ko bane raat por mari se ko bane Peter do khosa dia so do raat por mas mari kine ko bane aro dai na jania manu ase bi doi na baria manu ase bi doi professional fisherman ekdom expert Jisoo pra ko Peter pani Peter di jayega na mari bi do tumi laga chal do thayega na itu dan di Peter bro na olo biya bi baishe khosa bi otishe na hoigena dai Jisoo gi saishe moi laga grandfather na moi laga baba bi fisherman moi laga baba bi fisherman moi bi fisherman bukan mas thoria laga khandan braha manu ase do fisherman mas thoria manu laga enaka laga profession laga line braha manu ase do mas kinaka thoria mugan jane mas ko di bai mugan jane tangor la ko di bai chudo la ko di bai rati dina din dina kondo jaga di bai mugan jane do mugan jane manu ase de sal mas thori gina ha manu expert manu ase de sal bra experience manu ase de wala ka grandfather bi masi thori gina ha baba bi masi thori gina ha abi bi masi thori ase zindagi bor Peter bi ek bar to koishi do da Jisoo bra kwa do mani bo mon hoy gina na তুমি একদিন বি মাছ ধৰিছা না আৰু আহি কিনে আমি কি মাছ ধৰিবলৈ শিকাই আছে না Jisoo কি হালেলুয়া আমি কোন প্ৰফেশনাল আছে তো এনেকা লাগা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ফ্যামিলি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্ৰা হা মানুগান আছে তো ফিশাৰমেন লাগা ফ্যামিলি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্ৰা মোগান ব্ৰা তুমি কি শিকাব লাগে তো কি নিমিতি ক'ত দি যাই কিনে মাছ ধৰিব কিলে আমি কি কোৱা আছে তাই বিয়া পাইছে না অলপ তো খোচাও দিছে অলিবি ঠিক আছে তুমি গোয়া নিমিতি তুমি লাগা কথা মানি কিনা যাই কিনা মাৰি চাব ঠিক আছে না যাই কিনা মানিবলৈ মন থাকা নাই তুমি Jisoo পৰা গৈছে তো ঠিক আছে গৈ নাই নি ৰাত ভৰ মাৰিছে পা নাই তো পৰা Jisoo লাগা কথা মানি কিনা যাই কিনা না গালিবি আদিবি 10 বাৰ বি মাৰিছে আৰু মই না তাই জানি কিনা আছে তো Kali rati bi ami bishi par mareshi adi pane. Oli bi tai ko ase thik ase. Na bishal shibra philai shola da. Bishi khosa bra da. Bishi khosa ode ke na bi philai shola tho. Philai shile. Na gishim laga mas thori shi koise. Hallelujah. Kala mas, buga mas, lal mas, gishim laga design na ek एकदम अलग गिन्दी কৰিব নাপাৰে লগা মাছ ধৰিছে গৈছে জালটো ভাঙি যাব নিচিনা হৈছে গৈছে ইটো বৰ টাইগলা নাপাৰা হৈছে তাৰ লগা পটটো তাৰ লগা নাওটো পুৰা ভৰ্তা হৈছে আৰু কি জাল দি ভৰ্তা আছে না আহিবি সাদি গান কি বাতি আছে ৰ ভৰ্তা আছে আমি লগা ভৰ্তা আছে আৰু ভৰ্তা আছে চাল দি ভৰ্তা আছে আহিবি জলদি আহিবি সাদি গান লগা বি ভৰ্তা হৈছে হালেলুয়া হয় না তো এতিয়া তো মাছি ভৰ্তা হৈ কিনা না যাইছে Jisoo লগা ওচৰ দি যাইছে ইটো বিছে দি Peter bra kneel down হৈ যাইছে মাছ ধৰিয়া বিছি দি না Jisoo লগা কথা মানি কিনা মাছ তো চাল তো ফেলাইছিলে মান ভৰ্তা ধৰিছে ইটো বিছে দি Peter তো কাপি যাইছে হৈছে না আগে দি ইমান বুধানি ব্ৰা ইমান হাৰমি কৰি কিনা Jisoo কিবি ইমান কৈ আছে তো দে ব্ৰেক ফৰ মাৰিছে তো বানাই তো না আমি ফিশাৰমেন আছে তো experience মানুহ আছে তো গৈ থাকিছিলে
এতিয়াতো মাছটো ধৰি কিনে অহা পিছেদি কাপি যায় যিশু কিবি চাবলৈ নাপাৰা হৈছে তাই পলাবি পলাবি আমি লগত ওচৰতে নাথাকিবি মৰম ভৰা আমিতো পাপী মানুহ আছো দেই যিশু আমি লগত ওচৰতে নাথাকিবি মৰম ভৰা আমি পাপী মানুহ আছে আমি পাপী মানুহ আছে ভয় লাগি যাইছে হালেলুয়া যিশু লগা কেতিয়া তাই আমি পাপী মানুহ আছে দেই পাপী মানুহ আছে কেতিয়া নম্ৰ কৰি কিনা নিজকে হাম্বল কৰি কিনে ঈশ্বৰকে দি না হয়তো মই পাপী মানুহ আছে গুণা তাই নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰি কিনা সঁচা ঈশ্বৰকে ঈশ্বৰ লগাকে দি নিজকে হাম্বল কৰি কিনা kneel down কৰিছে the grace of God hallelujah ঈশ্বৰ লগা মৰম দলে ভৰ্তা হৈ যাইছে ভিতৰ লগা জীৱা তাকত ভৰ্তা হৈ যাইছে ভিতৰ দলে hallelujah কাপি থাকাটো ঈশ্বৰ লগা মৰম grace to ভৰ্তা হৈ কিনা তাকত পাই কিনা খাৰা হৈ যাইছে যিশু পৰা গৈছে আহিবি মাছ ধৰিয়া নহয় দিয়াতো মানুহ ধৰিব দিব তুমি কি hallelujah praise the Lord ঈশ্বৰটো ঠাই দিছে দে আপনি ঈশ্বৰ লগা কথা মানিয়া শুরু হৈছে গলে ঈশ্বৰ লগা গ্লোৰি দান দি দেখি পাব hallelujah ঈশ্বৰ লগা কথা দি আমি গান কেতিয়া মানি কিনে ঈশ্বৰ লগা কথা দি থাকিয়া বিৰা শুরু হৈ যাব ঈশ্বৰ লগা ব্লেসিং ঈশ্বৰ লগা মিৰাকল আপনি লগা জীবন দি থাকিব আৰু এইটো লগা ব্লেসিং এইটো লগা মিৰাকল দলে খালি আপনি নিমিদি নহব hallelujah তাই মাছ ধৰিয়াটো তাই লগা পটটো ভৰ্তা হৈ কিনা আৰু বি এক্সট্ৰা আৰু বি অভাৰফ্লো হৈছে সাদিগান সব মাদি কিনা মাছ ধৰিব দিছে আপনি লগা জীবন দি কেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ লগা কথা মানি কিনা বিৰাজ হ'ব ঈশ্বৰ লগা ব্লেসিং আপনি লগা জীবন দি আহি যাব খুশি শান্তি থাকি যাব তাকত থাকি যাব হালেলুয়া এইটো মানুহক বি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব হালেলুয়া আপনি লগা কোৰবান আপনি লগা ফ্ৰেন্ডছ গান লগত দিবি এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব তাখন বি পাব হালেলুয়া মদত কৰিব পাৰিব আপনি লগা জীবন দি খুশি নাই গলে কেনেকা মানুহকে খুশি দিব পাৰিব আপনি হালেলুয়া আপনি শান্তি নাই গলে কেনেকা দুখ দিগদাৰ দি থাকান কি শান্তি দিব পাৰিব আপনি আপনি আরাম নাই গলে কেনেকা আরাম নহয় না থাকান কি আরাম দিব পাৰিব ফার্স্ট আমি গান থাকিলেহে মানুহকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে হালেলুয়া আপনি লগা জীবন দি থাকি কিনা আপনি পৰ্দা হৈ কিনা ওভাৰফ্লো হৈ কিনা আইগু ডাউট না থাকি কিনা কনফিডেন্স পৰা তাকত পাই কিনা আপনি প্ৰায় ইটো হালেলুয়া চলাই যাম দে মানুহ ব্লেস কৰিব পাৰে চকুৰে একদা আইছে তাই কাহানী আমি লগত কয় আমি দাদি বিচাইছে দাদি বি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে দাদি বি ঈশ্বৰ কথা কৈছে দাদি বি তো কৰিছে কৈ কিনা কাহানী একদম গব আৰু তাই লগা দুখ দিগদাৰটো কোৱা শুরু হ'ব মাগি মইজন লগত না তাই লগা প্ৰব্লেমছটো বৰ্তা মৰিহি যাবলৈ মন আছে itu নিমিত্তে আমি কৈছে আপনি লগা দুখ দিগদাৰ মানুহ কি কেতিয়াবি নকব ঈশ্বৰ কি কবি দে আপনি ঈশ্বৰ কি বাহা নাই দে হালেলুয়া আপনি ঈশ্বৰ জানে কৈ কিনা মানুহৰ তুমি আপনি ভাল আছে কৈ আছে কৈ কিনা আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰি বিৰাই কৈ কিনা আপনি ঈশ্বৰ কি পাইছে ভাবি আছে তুমি ঈশ্বৰ কি পাৱা নাই দে itu নিমিত্তে ঈশ্বৰ কি পাব লাগে হালেলুয়া তুমি ঈশ্বৰ কি পাইলে তুমি খুশি থাকিব তুমি ঈশ্বৰ কি পাইলে তুমি শান্তি থাকিব কিমান দুখ বি থাকি কিমান দিগদাৰ বি থাকিব কিমান দুখীয়া বি হবি সুন্দৰ বি হবি না কি একদা কোন একদা বি হবে লেখা পঢ়া মানুহ বি হবি না লেখা পঢ়া মানুহ বি হবি তুমি ঈশ্বৰ কি পাইছে বলে শান্তি থাকিব খুশি থাকিব তাকত থাকিব হালেলুয়া হালেলুয়া
अपनी प्रीचिंग करे कि ना बिराय थकिल भी प्रार्थना करे बिराय थकिल भी ना तुम्ही जिसु की बात नहीं दे तुम्हारा जिसु की बात लो भी हालेलुया हम सब जिसु की बात लो भी दे तुम्ही शांति बाबू दे खुशी बाबू दे ताकत बाबू दे कोई दिश प्रेज द लॉर्ड अपने लोगों खुशी शांति ना थके कि ना किनका तुम्ही मानो लोगों दे टिपो बारे बो तुम्ही भाभी मुखान तो दुख दिखदार है को भी नहीं मुखान लगा जीवन दे को दिखदार नहीं भाभी है मुखान भी तुम्ही बड़ा भी विषय आसे तो प्रॉब्लम्स दुख दिखदार तो गिनती करे बोले किंतु जिसु की बात नहीं दे एको दुख ना है एको दिखदार ना एको मन जिंदा ना आरंभरा होमाबो आरंभरा थिबो आरंभरा खुशी ब्रा शांति ब्रा एवरी डे दोले पार करिबो हालेलुया थगिया निमित्त खुशी ना लगे बारिया निमित्त खुशी ना लगे जानिया निमित्त खुशी ना लगे जिसु क्रिस्ता आमि간 लोगो थगिया निमित्त आमि간 खुशी थगे दे हालेलुया एनगा कोथा करिगिना प्रार्थना करिगिना जाबोदिस Hallelujah, praise the Lord. Aji bishi mano, itu laga condition di bishi mano asde. Inaga laga position di bishi asde. Hallelujah, praise the Lord. Prathana kuri biral bi nichor laga mondo, khushi, shanti, takot na thagi gina na. Arab na pai gina, buk bias lagi gina thaga mano bishi asde. Hallelujah. ईश्वर की बाबू लगे आमिगा होली स्पिरिट लगा गिफ्ट थाले नाब लगा जीवन दे आमिगा लगा जीवन दे फोड़ता थकी वो बारे मांगी की ना जान इमिडी दीशे वाला ईश्वर दो हालेलुया मांगी ले दिबो गोइशी दो मांगी की ना जान इमिडी दीशे वाला होली स्पिरिट गिफ्ट फोड़ता जो लाइक ना ईश्वर शांति ने खुशी ने ताकत ने गोले बुंचिया ने दिया वाला मालिक ये पाहा नहीं ना गे तीन वाले दिया वाला मालिक लोगों दे एकदम हौसला ब्राह्मण जाएगा ना कनेक्ट करो बोला गया से मालिक की पाबो लगी आसे हालेलुया एकता दाम दी आमी भी इनका एकता दाम दी इनका एक्सपीरियंस करो बोले आमी दी जोर लगा ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रीचिंग करेगी ना बिराय आमी लगा मिनिस्ट्री पर मानो इमान ब्लेसिंग बाय से healing भी बाय से मानो चेंज हुआ से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मानो मान को है पास्टर समय इमान फाल ना बिशी मानो प्रे इनका भी कुआ होनी चाहिए आता kan bro तुमी लगा इमान फाल कोई तक इमान खुशी बाय तक इसे देना तादी भी मादी बो ना हालेलुया Iman preaching kore kina manu kan to blessing ba ase healing bi ba ase ni chor do mon duk dia ase ni chor do mon bi khai kina ase ni chor do artsi hoy kina ase hallelujah kili bi sorgam gurishe sorgam soro gurishe ho kili bi pastor gurishe ho wapas bi jabo na pare aki bi jabo na pare hallelujah छारिबो भी ना बरे थोड़ीबो भी ना बरे इनका मानो विषय आसे दे अमी भी एक बार इनका एक्सपीरियंस करीश अमी कान लगा अपनी लगा प्रार्थना ब्रा मिनिस्ट्री ब्रा प्रीचिंग ब्रा मानो ब्लेसिंग बाय थकी वो बारे मानो तो ब्लेसिंग बाबा अपनी तो हारे लेकी लाभास हालेलुया मानो तो अपनी निमित्त मानो तो salvation बाबा अपनी तो हारे लेकी आसे आचे नगा मानो विश्वास दे हालेलुया praise the Lord सोलगा माब्रा इदु एकदम चोरब्रा को बोनी विद्या मिगे कोथा कोरिया सिदुनी विद्या मि चोरब्रा को आसे हालेलुया मानो की तो एकदम शिका बोले बागा से मानो की तो एकदम ना प्रार्थना करी दी बोले ईश्वर को ता कोई दी बोले गाली दी बोले एकदम मानो की तो रास्ता दिखा बोले बिशी स्मार्ट
হলেবি নিজৰটো হাৰাই আছে নিজৰটো হাৰাই কিনা আছে এটো নিমিতি বেছি দুখ পাই কিনা আছে হালেলুয়া নিজৰ দুখ পাই না থাকাটো খালি নিজৰ জানে আৰু ঈশ্বৰে জানে মানুহৰ পৰাটো বাহাৰ পৰাটো আয়া ইমান ভাল ইমান খুশি কৈ কিনা বি চাই থাকিব হলেবি নিজৰটো ৰাস্তা দি বিৰাই আছে হাৰাই কিনা আছে বুক পিয়াস আছে পেট খালি আছে হালেলুয়া এটো নিমিতি আছে আমি গান দাম দেৰা লগা জাগাতে খুশি বলাকে ভিতৰ পৰা খুশি পা নাই যিছৰ পৰা এইকিনা কোৱাটো দাইবি মানিবলৈ মন হোৱা নাই না মই কাৰণটো না জানিয়া মানুহ আছে তো লেখা পঢ়া থকা মানুহ আছে তো ধন লগা ফেমিলি পৰা অহা মানুহ আছে তো ৰয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তো মই কাৰণটো স্মাৰ্ট আছে দে টেলেণ্টেড গিফটেড আছে দে হালেলুয়া ফৰেন তাক বি ঘৰাই কিনা আহা মানুহ আছে দে Peter भी कोई दो एक बार दो ना किन दो ना अपनी लगा कोठा दो खुशी पाबी ना पाबी आमी लगा हिसाब दी होबी ना होबी रात भर मारी से बाने तो तुम्ही कोई हिसाब रा कोरी सब को किना जाएगी ना मारी से ले पाइश दे हालेलुया बिशी एक्सपर्ट होबो पारे बिशी सीनियर होबो पारे बिशी एक्सपीरियंस होबो पारे बिशी मुगोस थका लेखा पढ़ा थका बिशी टैलेंटेड गिफ्टेड एकटा होबो पारे आपने लगा लाइफ तो आपने थोड़ी बोना पड़ेगी ना असना की लाइफ दे अपनी सक्सेस होबले ना पारे खुशी शांति पाबो ना पड़ेगी ना हालेलुया मास थोड़ी बोना पड़ेगी ना असना की आजी आमिगान ईश्वर लगा कोठा मानेगी ना जिसो लगा कोठा मानेगी ना बिरा बोला गया से किनगा ईश्वर लगा कोठा मानेगी नखाबी को तो नखाब लगे दे सुरगुता मानिया दे दे ऐसे तो ते नखाबी दे अच्छा नखाबो अच्छा कि नखाई दे बोना नागुरी भी को आला तो नागुरी बोल लगे तो सुरगुता मानिया दे दे ऐसे तो सुर लगा कोठा बरा बाइबल बरा कि तो नागुरी भी कोई तो नागुरी बोल लगे तो कि तो नखाबी कोई तो नखाबो लगे तो कितो गरीबी গৈছে তো কৰিব মন হলেবি নহলেবি তো উপায় না কৰিবই লাগে মাছ ধৰিব নিবিদে হালেলুয়া পিটাৰ বি আলছি লাগিছে তো হলেবি তাইবি অলপ আলছি লাগিলেবি না চাইগিনা তাইবি এনে মাৰিছে তেতিয়া মাছ ধৰিব পাৰিছে দে হালেলুয়া sometimes the more itu nimidi achi amega nisro kotha di biraba lagi ase hallelujah praise the lord achi bishi christian ami bishi mano dekhise bishi mano laga jiban bra ami learn korise ami bishi mano laga all christian kisam laga christian life ami dekhibo parise ami ishor laga kam de ami full time ministry di khosi kina ami 14 years complete hoise kisam laga mano ami dekhi paise hallelujah कुम्बादो चर्च संडे बुंगजिले दो मामूली स्मार्ट हो है एकदम देखनी सोब्रा स्मार्ट होला हो किना प्रार्थना भी दागन ब्रे कोरी दिबो लक्कम भी शिगा भी दागन ब्रे शिगाई दिबो ओलबी संडे बार होले चर्च बार होइसि बोले आरो अलग दिबि सब मास्टर एनगा मानु भी बेसी देखिसे आमी हालेलुया और पास्टर गान पर भय लगी किना इनका मानोगान की भी प्रीचिंग भी करे बोदे चर्च दे आई दुआन की चांस ना दिले दो तकम पैसा ना दी जाले आ मदद ना करी जाले आमेगान टिकटार हो जाबो भय निबिदि पास्टर गान पर इनका खान की चांस दी किना प्रीचिंग दा करे बोदे आमेगान यदि मिनिस्ट्री छोटो एकदा আছে হলিবি এনি মানো आमेगान टाइम ना दे पुतानी गुरिया निमिति নহয় প্ৰিভিলেজ মানুকি না দিব কোৱা নহয় আমি গান সেন্দি দি ৰাখিব লাগে ভ্যালু কৰিব লাগে হালেলুয়া এটো নিমিতি আমি গান এনি মানুকি চান্স না দে